Good day everyone. In this video, we will take a closer look at the ongoing issues between the Iran, Israel, and the United States, one of the most controversial issues in the global politics today. So first, we will know the key components of what is the causes of these tensions between these countries. Then first, we will begin by understanding the historical background and the key causes of the tensions among these nations, including the political rival, security concerns, and the regional influence. Good evening, ma'am. Pwede ka lang ma-interview. Pwede kayo, ma'am. Before ka lang mo i-interview, sir, pwede nyo i-state yung mga name, yung mga kanang colleges kung sa college school. Ako dahil si Rainier Tamay, ma'am. Dispute ako sa Pimay Colleges Ball sa Tagbilaran. Muna yung first question, sir. What is your understanding of the conflict between Iran, Israel, and the USA? Pwede rin siya kan, ma'am. Nagkontra ang Iran, Israel o USA kay tungod sa problema sa nuclear nga armas nga sa og impluwensya sa Middle East, ma'am. Nagsugod ang war kay sa retaliation sa ubang militar. Do you think other countries should help stop the conflict, sir? Why? Dapat mutabang ang ubang nasod kay ug way mutabang na magsige jud ng war sa peace ba, dapat najin mutabang ang ubang country. What do you think about the effects of war on innocent people, sir? Ang war man makadaot sa ubang masinting tao kay luoy pud ng ubang mga matay, wadon sila og mga balay, mapiktuhan ba sila man. What do you think could help bring peace to the conflict, sir? Ang solusyon na jud na naman para ma'am kay malinaw magkasinabot sila, ma'am. Wala na yung war na hitabo ba mag-uusap ba. Maro to, ma'am. Pero Thank you tong kayo, sir. nibawaan, ma'am, tungo sa mga question. Thank you kayo, sir. Sige, ma'am, salamat, ma'am. As we move forward, we will also examine the role of other countries and international organizations and discuss whether they have a responsibility to intervene in order to prevent further escalations. Another important part of our discussion will focus on the moral implications of war, especially its devastating effects on innocent civilians who are often caught in the middle of conflict. Unsay imong nahibaw-an sa panagbangi sa Iran, Israel ug USA? Ang akong nahibaw-an sa panagbangi sa tulok ka nasod kay gagubot sila tungod sa ang nahibaw-an mura man na sila og testing sa ilang mga kanang gamit pang gubat ng mga nuclear weapon ug mga kinsay mas high-tech nila nga kanang gahom panggira. Ambito. Sa imong hunahuna, kinahanglan ba nga mutabang ang ubang nasod aron mohunong ang panagbangi? Dili kita pwede mutabang ana kay wa mi gid tay gawas kung sa laing nasod ang mutabang okay ra nila pero kita dita pwede mutabang kay man tay gamit na. Ikatulo, sa imong opinyon, unsay epekto sa gubat sa mga inosenteng tao? Dako kayo epekto sa ang gubat kay tungod mawad-an sila og panginabuhi nga nadamay pa mga inosenteng bata nga ilang mga kabalayan nga guba. Last, sa imong hunahuna, ang mga paagi aron magka-peace o mohunong ang panagbangi, unsay imong hunahuna aron mohunong ang unsay paagi nga buhaton? Mag-istorya ang akong unahuna para masulbad ng problema mag-istorya ang duha ka liaw kanan leader sa mga nasod aron masabutan kung unsa ang ilang
ilang paagi na masulbad ang gira sa mga nasod. Dili sila mag In conclusion, the conflict between Iran, Israel, and the United States shows how complex and delicate global issues can be. It highlights the importance of understanding different perspectives, the responsibility of nations to act wisely, and the serious consequences of war, especially on innocent lives. As tensions continue, it becomes clear that peaceful solutions, open dialogue, and international cooperation are essential in preventing further violence. Ultimately, achieving lasting peace requires not only strong leadership, but also a shared commitment to humanity, respect, and understanding among all nations. Thank you.